खवातीन ट्रेडर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? जब बहुत स्ट्राइक्स होती हैं तो फिर आप बुला लेते हैं, आप कहते हैं हमसे बात करें। इसको हमें पैरेलल और कांस्टेंट चलना चाहिए। रज़ा बाकिर साहब ने खुद भी कहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ी है। जब एक्सपोर्ट बढ़ी है तो हमें तो फायदा होना चाहिए था ना। It's not going to be a one time activity. इसे आप कंटिन्यू करेंगे आप लोग चेंबर के प्लेटफॉर्म पे? वहाँ पे छोटी सी एग्जीबिशन करेंगे, उनको ट्रेड के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से वो अपनी ट्रेड बढ़ा सकती हैं। हमारी शैडो मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स लुबना बायात, शी इज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर। ये बड़ी खुशी की बात है और आज हमारी वो गेस्ट हैं। हम उनसे पूछेंगे ये जो ट्रेडर्स की स्ट्राइक है इसके पीछे क्या चल रहा है और ख़वातीन किस हद तक इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, गवर्नमेंट इनको कहाँ तक पूछ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त है। ये हमें बड़ी खुशी है कि आप यहाँ पे बैठ के हम गवर्नमेंट की तनकीद किया करते थे। नाउ यू हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप डिलीवर भी कर सकेंगे एंड यू विल बी एबल टू पुट अप गुड प्रपोजल्स ऑन। एग्जैक्टली अलमास, प्रॉब्ली हमारा जो एक बहुत बड़ा ब्रेक आया था आपके साथ तो वो इसी वजह से था कि आई वाज बिजी इन माय इलेक्शंस, बट आई एम थैंकफुल टू द मेंबर्स ऑफ विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिन्होंने अपने एतमाद का मुझ पर इजहार किया। वंडरफुल। अच्छा, ये जो करंट स्ट्राइक चल रही है इस वक्त ट्रेडर्स की, ख़वातीन ट्रेडर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? देखिए जी, ख़वातीन ट्रेडर्स एज सच जो है वो एक क्वांटिटेटिव जो है वो डाटा हमारे पास नहीं है कि कितनी ख़वातीन ट्रेडर्स है, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादातर जो है वो लोकल मार्केट में है, जो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं, लेकिन चेंबर सपोर्ट कर रहा है स्ट्राइक को। देखिए जी, एज पर चेंबर्स आर कंसर्न्ड, चेंबर्स का मैं अपने चेंबर के बारे में बात कर सकती हूँ, मैं किसी और चेंबर के बारे में बात नहीं कर सकती। आई थिंक वी आर जस्ट सिटिंग बैक एंड वॉचिंग। राइट जी, इसलिए कि हमें ये भी पता है कि गवर्नमेंट की क्या मुश्किलात है, हमें ये भी पता है कि ऑन द ग्राउंड क्या मुश्किलात हैं। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर देखा जाए तो दैट इज 9.9%, विच इज लोएस्ट इन साउथ एशिया। कम से कम 17% होना चाहिए। IMF की कंडीशनैलिटीज, IMF वाले इस्लामाबाद बैठे हैं, पहला रिव्यू शुरू हो गया है। इस तरह की स्ट्राइक्स आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ द डे। देखिए, आपको इसको बड़े होलिस्टिक तरीके से देखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा, मैं रज़ा बाकिर साहब को कोट करूंगी, वो अभी वर्ल्ड बैंक में गए थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की। उन्होंने कहा कि हमने जो है अपने एक्सचेंज रेट को मार्केट पे थोड़ा सा मूव किया, क्योंकि नॉर्मली पिछली हुकूमतों में क्या होता था, एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स रहता था या उसको इतना जो स्टेट बैंक है वो डिक्टेट करता था एक्सचेंज रेट को। और इसके साथ अब एक्सचेंज रेट को जो है वो थोड़ा सा IMF की कंडीशनैलिटी भी थी कि एक्सचेंज रेट को आप जो है वो उसको में करेक्शन लाएं। तो IMF का जो बेल आउट आया उसमें ऑलरेडी एक्सचेंज रेट जो है वो ऑलरेडी करेक्शन पे आ चुका था कि हमने बहुत ज़्यादा रुपया को डिवैल्यू किया था। रुपया डिवैल्यू करने के बाद जो रज़ा बाकिर साहब ने खुद भी कहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ी है। जब एक्सपोर्ट बढ़ी है तो हमें तो फायदा होना चाहिए था ना। नजर नहीं आ रहा फायदा कहीं। यही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि फ़ायदा इसलिए नज़र नहीं आ रहा, और वो गवर्नमेंट को भी पता है, स्टेट बैंक को भी पता है कि जो प्राइसेस हैं मार्केट में इस वक्त रिसेशन पे जो है वो वर्ल्ड मार्केट्स जा रही हैं, प्राइसेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं और हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बड़ी ज़्यादा हो गई है। तो जो एक फेज़ है जिसमें इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो जो बिजनेसेस है वो डॉक्यूमेंट हो रहे हैं और जो है टैक्सेस जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं ऑब्वियसली, और वो भी टैक्सेस पे इतना ज़्यादा दबाव इसलिए है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब था। हमारा जो है, हम बेल आउट ही तभी हुए हैं जब हमारा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। अब ये देखिए ना, कैश 22 को सिचुएशन आ रही है कि हम या तो हम मैक्रो इंडिकेटर्स को देखें और या फिर हम जो है वो ऑन द ग्राउंड हालात देखें। अब जब रज़ा बाकिर साहब कहते हैं कि जी हाँ, आपके जो है वो मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हुई है, आप कम पैसों पे अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो है वो डॉलर वैल्यू नज़र नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जो ऑन द ग्राउंड जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, जो कि मिसट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। राइट, मिसट्रस्ट, और जो जिस तरीके से जो ये एक पॉलिसीज जो अप्लाई की गई हैं वो सबसे बड़ी बात है। अगर जो है वो बिजनेसमैन को अपनी एतमाद में लिया जाता या उनको जो है वो उनके साथ गुफ्तगू शनीद की जाती और इस तरीके से ना की जाती जो जिस तरीके से मतलब पहले हो चुका है कि पॉलिसीज पहले बन जाती हैं, गुफ्तगू शनीद बाद में होती है। जब बहुत स्ट्राइक्स होती हैं तो फिर आप बुला लेते हैं, आप
کہتے ہیں ہم سے بات کریں. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں پیرالل اور کانسٹنٹ چلنا چاہیے. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا, پالیسیز بن جاتی ہیں, بعد میں پوچھا جاتا ہے, ایک سگنیفیکنٹ نمبر جو اب نظر آتا ہے ریسنٹ ایئرس میں کہ خواتین انٹرپرینور جو ہیں اور ٹریڈرز اور بزنس لیڈیز جو ہیں وہ فیلڈ میں ہیں, پوچھتے ہیں آپ سے پالیسی بنانے سے پہلے؟ دیکھیں جی, پوچھتے اس طریقے سے ہے کہ ہم ماضی میں بھی بہت سارے کہ آپ بھی اخباروں میں ہی پڑھتے ہیں. جی ماضی میں بھی بہت سارے سیشنز ہوتے ہیں, ہم اپنی مشکلات بتاتے ہیں, لیکن جب بجٹ آتا ہے تو اس میں ہمیں کچھ اس کا اثر نظر نہیں آتا. تو لہٰذا میرا خیال ہے, اور اسی کی وجہ سے جو پورے ماضی میں بھی جو گفت و شنید ہوتی رہی ہے اس کا کوئی اثر ہمیں نہ بجٹ میں, نہ ہمیں کوئی ریلیکسیشنز نظر آتی ہیں, نہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ان پٹ کو سیریسلی لیا گیا ہے, وہ صرف خانہ پوری کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو مسٹرسٹ ہے نا, یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. آج جو ہڑتال ہو رہی ہے وہ بھی سب سے بڑا ایلیمنٹ مسٹرسٹ کا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ کوئی تقریباً 4 لاکھ کے قریب ٹریڈرز جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہیں, اور جب ہم ٹیکس ریجیم کی بات کر رہے ہیں, رضا باکر ہیں یا حفیظ شیخ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 3.5 ملین ٹریڈرز نیڈ ٹو بی رجسٹرڈ اینڈ گیٹ ان ٹو دی نیٹ, جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں آنے کی ضرورت ہے. کیسے ہوگا اگر آپ سٹرائکس کریں گے؟ آئی ایم ایف والے بیٹھے ہیں, ریویو شروع ہے, آپ نے بتا دیا ان کو کہ ہمارے لوگ جو ہیں دے آر ریلکٹنٹ ٹو پے ٹیکسز, ایکچولی دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس نیٹ ورک. کیسے ہوگا, اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ جہاں تک ٹریڈر کا معاملہ ہے, مجھے ابھی تک کوئی بھی ایسی ٹریڈ ایسوسیشن نہیں ہے, ٹریڈرز ایسوسیشن نہیں ہے جو کہ ٹیکسز نہیں دینا چاہتے. لیکن آپ کو ایک چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو ورلڈ اکانومی ہے یا پھر جو ہماری مارکیٹس ہیں, جو ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں یا انٹرنلی بھی جو ہے وہ مارکیٹس ہیں, وہ کنٹریکٹ ہو گئی ہیں. ابھی جو ہے جس بندے کا مال 100 بلین کا بکتا تھا وہ اب 80 ملین پہ آ گیا ہے. اس کی کاسٹ جو ہے وہ 100 ملین سے 120 ملین پہ, کہ مال جتنا وہ 120 ملین کا مال بناتا تھا وہ اس پہ چلی ہے کاسٹ, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے, کاسٹ آف سیل بڑھ گئی ہے, لیکن اس کا اس کا جو ریونیو تھا وہ کم ہو گیا. تو لہٰذا اس سچویشن میں آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا ریشنلی سوچنا چاہیے, اور ان کو جو ہے الٹرنیٹیو ٹیکسز کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہیے, اپلائی کرنا چاہیے. فکس ٹیکسیشن از اندر تھنگ. دس از اے گڈ, یہ اچھا سولوشن ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, دیکھیں جی یہ جو ہے یہ ٹرانزیکشنل ٹیکسز سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا, ٹرانزیکشن پہ آپ پر ٹرانزیکشن آپ اس کا 17% دیتے, ٹرانزیکشن کا میں آپ کو بتاتا ہوں نا, نہیں ٹرانزیکشن کا بھی آپ دیکھیں کہ اس کو اوور آل پہ دے دیجیے. اب دیکھیں آپ لبنہ, ہماری جو نیشنل آؤٹ پٹ ہے اس کا 18% جو ہے وہ ہول سیلز کی صورت میں آتا ہے, اور جو ٹیکس ہے وہ صرف 0.88% ہے. یو امیجن کہ 18% آؤٹ پٹ ہے اور 0.88%, اتنا بڑا گیپ جو ہے اس کو نیرو کرنے کی. تو دیکھیں نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا طریقہ بھی ہے نا. اگر آپ نے ان ٹریڈرز کو جو کہ ٹیکسز جو ہے ابھی نہیں دے رہے یا اس نیٹ میں نہیں ہے, یہ چھوٹا بزنس ہے یا پھر جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے ریفلیکٹ نہیں ہو رہا, تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو آپ کو اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, رائٹ, اور آپ نے جو ہے اپنے ٹیکس ریونیو بڑھانا ہے. اس کے طریقے بھی ہیں, تو لہٰذا ان کی بھی مشکلات کو سمجھے. آپ الٹرنیٹیو ٹیکسز سسٹم دیکھیے, آپ فلیکسیبل ہوں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت ٹائم ہے, رضا باکر صاحب خود آئی ایم ایف سے آئے ہیں, دیکھیں ہی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ کہاں پہ انہوں نے اس کو آئی ایم ایف کو بھی راضی رکھنا ہے, گورنمنٹ کو بھی راضی رکھنا ہے, اور لوگوں کو بھی راضی رکھنا ہے. آئی تھنک ہی از اے ویری ویری ٹیلنٹڈ گائے, ویری وائبرنٹ, ویری ٹیلنٹڈ, اینڈ آئی واز ویری امپریسڈ بائی his speech at the IIF conference. So I was listening to him, اور میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ there are things that can be done. آپ آسٹریلیا کا ٹیکسیشن سسٹم آپ اسٹڈی کریں, باقی ملکوں کا اسٹڈی کریں, where you can actually bring the traders into the tax net in a way کہ وہ خوشی خوشی آئیں. آپ نے رضا باکر صاحب کی بات کی. رضا باکر صاحب عمر آفتاب کے ساتھ اگلے دن کھڑے ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے جہاں پہ پورا اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کو پنک ٹرن کر دیا گیا بریسٹ کینسر اویئرنیس کیمپین کے حوالے سے. آپ نے بھی آج پنک کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے. ویمن چیمبر اس پہ کیا کر رہی ہے؟ جی آپ نے نوٹ نہیں کیا, میں نے یہ جو ہے یہ بیج بھی لگایا ہوا ہے, پنک ریبن بیج. جی آج کا جو ہے وہ اکتوبر, آپ کو پتہ ہے کہ ویمن میں بریسٹ کینسر اویئرنیس کا ڈے ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 90,000 خواتین ہر سال ڈائگنوز ہوتی ہے, جس میں سے 40,000 خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور یہ وہ بیماری ہے جس میں ارلی اگر آپ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, ڈائگنوز کر لیتے ہیں, جو کہ آپ سیلف بھی کر سکتے ہیں, تو اس میں جو ہے آپ بہت ساری قیمتی جانیں بچا سکتے ہیں. اویئرنیس اور ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. ہم آج جو ہے وہ چیمبر کے پلیٹ فارم سے ایک
पिंक टी बना रहे हैं जिसमें हमने फ्री मैमोग्राम्स ऑफर किए हैं, हम उनको वाउचर्स दे रहे हैं, हमने लोकल पार्टनर्स लेकर आए हैं जो कि मैमोग्राम्स करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उनके साथ हमने जो है वो डिस्काउंट सिस्टम्स शुरू किया है कि विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर के जो वैलिड कार्ड्स हैं होल्डर ख़वातीन जो है वहाँ जाके फ्री मैमोग्राम्स करवा सकते हैं या 50% डिस्काउंट पे मैमोग्राम्स करवा सकती हैं. आइडिया इज़ टू ब्रिंग अवेयरनेस, आइडिया इज़ टू एजुकेट आवर विमेन कि जो है ना वो दिस इज सीरियस थिंग और ये बहुत साइलेंट है, ये बीमारी बहुत साइलेंट है. ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, लेकिन आई होप कि इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वन टाइम एक्टिविटी. इसे आप कंटिन्यू करेंगे आप लोग चेंबर के प्लेटफॉर्म पे? देखिए जी, मेरा जो है वो एक मेरी सोच थी कि हम हर महीने एक थीम, हमारी मंथली मीटिंग होती है विच इज़ वेरी वेल अटेंडेड बाय 100+ विमेन हमारी जो मेंबर्स होती हैं. तो मैंने उसको वो जो है ना वो इस महीने की थीम जो है वो हमने अक्टूबर के हिसाब से की है. नेक्स्ट वीक इज़ शी मीन्स ट्रेड, जो कि हम वहाँ पे छोटी सी एग्जीबिशन करेंगे, उनको ट्रेड के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से वो अपनी ट्रेड बढ़ा सकती हैं. सो दिस प्लेटफॉर्म वी आर एनकरेजिंग मोर एंड मोर वुमेन एंटरप्रेन्योर टू कम टू द प्लेटफॉर्म. वी आर एनकरेजिंग, उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको हम जो है वी आर एक्चुअली अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बिटवीन आवर अदर चेंबर्स. हम बाकी चेंबर्स के साथ, विमेन चेंबर्स के साथ भी जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं. तो द लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर इन द पाइपलाइन. वन ऑफ द वेरी एक्साइटिंग थिंग दैट आई want to really share it, and this is the first time that in any of the channel this has been shared. Now just one, और ये program तो मेरा अपना है, तो I am taking this advantage that we'll soon be announcing an international expo where women from other countries will bring in their goods. And that's going to be great. Like अगर वो पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं तो they will be coming here, और जो हमारी local products हैं उसको exhibit करने का मौका मिलेगा for the export purpose. That's going to be just wonderful. तो I am very excited about it. और बहुत सारे ऐसे इस्लामिक ममालिक है जिन्होंने जो है ना वो अपनी अंदिया जाहिर किया है कि वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे. तो this will be the first ever women oriented expo जिसमें पूरी दुनिया से जो है वो खवातीन आएंगी. Wonderful, wonderful. And we want to show कि पाकिस्तान, हमारी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से, हमारी खवातीन की तरफ से हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि दिस इज द कंट्री टू इन्वेस्ट. हम बहुत बड़ी मार्केट भी हैं. That's right, और हमारी खवातीन जो आप यूरोप में दिखाते हैं कि पता नहीं बड़ी पिसी हुई हैं. Honestly, we need to bring those people over here and see how big a potential we carry with our ladies also. क्या कर रहे हैं? Awesome. So this is some one of the things that we want to do. And thank you so much for your time and best of luck for all these initiatives. Thank you so much. बड़ा ज़बरदस्त हमें पता चला कि हमारी जो ख़वातीन हैं, जो बिजनेसकारी हैं, entrepreneurial साइड पे हैं, they are doing just amazing. और with this new leadership of the Women Chamber, लुबना बयात is determined to do a lot. आज हमने जो टैक्स रिजीम है और उसमें जो मुश्किलात हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया. लेकिन मुझे लगता ये है कि रिजॉल्व है गवर्नमेंट में भी और ट्रेडर्स में भी कि इसका कुछ ना कुछ हाल निकाला जाए. इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर द कंट्री, बट वी हैव टू बी एट वन पेज, एंड इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी वेरी सून. थैंक यू वेरी मच.